Liton kita sa isa ka bahin amo ang paghatag sa aton gugmang dulot kay ginkapulo dira sa aton Dios. Siling sang pulong sang Ginoo in 2 Corinthians chapter 9 verse 6 mga kuturan nagasiling, dumduman ninyo ini. Ang halimbawa sang aton paghatag pareho sa pagpanggas. Kung jutay ang aton binhi nga ginpanggas, jutay man ang aton pagaanihon. Pero kung madamo ang aton binhi, madamo man ang aton ani. Ini nga verse mga kuturan nag-remind sa tag-isa sa aton nga ang aton paghatag halimbawa ini sa aton pagpanggas dito sa ginarian sa aton Dios. Gani maghatag kita nga may kalipay kagugma nga nagahalin sa aton tagipusoon. Ganang masaya para sa gawain niya, magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya, magbigay para sa Kanya. Maghatag ng malipayon para sa buhaton, maghatag ng malipayon. Maghatag ng malipayon para sa buhaton, maghatag ng malipayon. Magbigay ng masaya para sa gawain niya, magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya, magbigay para sa Kanya. Gamhanan kag may gugmaon namon nga Dios, salamat Ginoo sang kusog kagabakon niya ginhatag mo Ginoo sa matag isa sa amon sa bilog Ginoo nga semana. Lord, salamat sang padayon mo nga paghatag sang amayong panlawas sa matag adlaw nga tanan Ginoo. Lord, ining gugmang dulot nga ginhatag sa imong mga kaanakan kabay pa nga makapauswa Ginoo sa imong ministry Ginoo diri sa duta Lord God. Kabay pa nga madamo pa Ginoo ang malambot kag maluwas Ginoo paagi sining gugmang dulot nga ginhatag sa imong mga kaanakan. Tanan Lord, amon ginapasalamatan upod ng pagdayo ug pasalamat. In the name of Jesus we pray. Amen. Sini nga tion makauturan naglabot na kita sa isa ka bahin amo ang pagmati sa mensahe nga pagakuwaon sa balaan kasulatan. Kag ini pagadalon sa aton na isa man ka manugpangabudlay, Pastor Jiran Serapion. Sini nga tiniyon mga kuturan, ipamtang na naton ang aton tagsa ka kaugalingon, tagipusoon dira sa aton Ginoo sa pagtuon naman sang iya nga mga pulong nga nagahatag sa aton sang kalig-on, sang aton pagtuo, pagkilala dira sa aton Dios nga ginaalagad. Actually, ining mensahe nga akon talon, masunson nga ginawali kag ginatudlo sa aton. Madamo na kabisis nga nabatian naton ini apang paagi sini mga inigugma ma-remind kita liwat nga mga kaanakan sang aton Dios. Hindi ko na ni pagpadugayon antes kita sugod pagabasahon naton diri ang Book of Matthew chapter 14, verse 49. Siling de, sampulong sang aton Ginoo, Mateo 25, mga kuturan. Hambal de, sampulong sang aton Ginoo sa Mateo chapter 13. Chapter 13 verse 49. Hambal di sampulong sang aton Ginoo
Pariyo man sini ang matabo sa katapusan sang kalibutan. Magaabot diri ang mga anghel, agud painon ang mga tawo nga malain sa tawo, sa mga tawo nga matarong. Magapangamuyo kita, amay namon nga balaan, Diyos nga ginhalinan sang kaalam, paghangop, kaluwasan. Lord, sa makaisa, yari kami, nagapalapit, upod sa imo mga pinalangga nga mga kaanakan. Ginoo, kabay nga ubayan mo kami, nga maintindihan, kag mahangpan, ining mga pulong mo, Lord, nga kabay nga sa tagsa namon nga mabatian ini Ginoo, buligi kami nga mapagkit ini sa amon tagsa ka mga tagipusoon, huna-huna kag maikabuhi namon ini amay. Ikaw lang gid ang amon dangpan sa sini nga aga nga saranggid nga makabulig sa amon. Kagyari man ako, imo kubos nga alagad, Ginoo, wala gid ako sing may mahimo kung wala ang imo bulig. Gani kabay pa amay nga pangunahan mo, kag buligan mo kami sa sini nga aga. Samtang hamtang namon ang amon kaugalingon. Initanan, amon gid ginatugyan, sa imo balaan nga ngalan. In the name of Jesus we pray. Amen. Ang mensahe, mga kauturan, nagasiling, ang pagpain. Sa isa ka pulong, nga mas mahapos naton mahangpan, kag I know nga naintindihan naman naton ini, ang pagsiparar. Sa aton nga key verse, kung aton di basahon, kag aton ini nga hangpon, kag kita nakahangop gid sa sini nga bersikulo, nga hambal di, sampulong sang aton Ginoo, pariyo man sini ang matabo sa katapusan sang kalibutan. Nagapati bala kita mga kauturan nga may katapusan ining kalibutan nga ginapuy-an ta? May ara. Tungod ginsulat na, matabo gid ina. Kay hambal di, sa pagkamatuod, may katapusan gid ang kalibutan nga ginapuy-an sang tawo. Mabatian dayon nga may nagaragubrob, kag madula ang langit. Masunog ang duta, matunaw paagi sa kalayo. Kag ang tanan nga ara sa duta, madula. Amo ini ang magakalatabo, mga inigugma, sa sining kalibutan nga aton ginapuy-an. Kag sa pagpain, o kon pagsiparar sang aton Ginoo, sa iya pulo nga ginmensionar diri mga kauturan, may duwa ka butang or may duwa ka klase sang pagpain nga matabo. Amo ini ang mga tawo nga malain kag ang mga tawo nga matarong. Kag sa pagpain sang aton Ginoo, nakahibalo kita nga ang tawo may destinasyon gid. Ang tawo may padulungan gid sa. Kag ang tawo may pahamtangan gid siya. Kag nagasiling man diri ang pulong sang aton Ginoo in the book of Matthew chapter 25 verse 31. Amo ini ang ginpahamtang sang pulong sang aton Ginoo nga maabot gid ang time nga pagasuguon niya ang iya mga manugtunda sa pagpain sa mga tawo nga matarong kag malain. Kung ako nga anak sang tawo mag-abot na bilang hari, ang aton Ginoo di ba hari? Amen. Siya ang King of Kings and Lord of Lords nga ginaupdan sang tanan nga anghel. Magapungko ako dayon sa akon trono nga harianon. Amo ni ang magakalatabo mga kauturan. Dapat preparahan ta ini. Padayon kita sa pagbasa sang bersikulo, ang tanan nga tawo. It means mga kauturan wala exempted.
ang tanan nga tawo sa kalibutan pagatipunon agud mag-atubang sa akon. Mag-aatubang gid ang tagsa ka tawo nga hambal di sang Bible kay kita tanan kinahanglan gid nga mag-atubang kay Kristo sa ulihi nga mga inadlaw. Agud hukman niya ang tagsa-tagsa sa aton kag ini magabaton sang balos suno sa aton hinimuan. Amo na nga may pagpain nga matabo mga kauturan. Suno sa hinimuan ta maayo ukon malain man. Sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. Muna mga kauturan nga aton gid ini insindihon kag aton gid ini nga hangpon nga hambal diri dayon tungaon ko sila sa duwa ka grupo. Pariyo sang pagsiparar sang manugbantay sang sapat. Ang mga nagabantay bala mga kauturan sa mga sapat bala no ginasi kag hambal di sang Bible parehas sang manugbantay sang sapat sa mga karniro kag mga kanding. Ini mga kauturan. Kag hambal di sang Matthew chapter 3 verse 12 nga ang pagpain sang aton Ginoo ginpaanggi diri nga ang aton Ginoo pariyo siya sa tawo nga nagapahangin sang iya inani agud pa inon ang tinggas sa upa. Ang tinggas mga kauturan na refer ini sa mga tawo nga maayo. Sa mga tawo nga matarong kag ining upa mga kauturan amo ini sa mga tawo nga malaot. Ma-focus kita anay mga kauturan sa pagpain sang Dios sa mga tawo nga malaot. Hambal di mga kauturan sa pagpain sang aton Ginoo may pagabasihan siya. Amen? May balasihan ang Diyos sa pagpain niya sa adlaw sang iya nga paghukom. Hindi palagpat mga kauturan ang pamaagi sang aton Diyos. Hindi nga sili nga pabor-pabor ang paghukom sang Diyos mga kauturan, kundi may talaksan gid siya. Kag may pamaagi gid ang Diyos antes siya painon ang tawo. Will you say amen? Siling di mga kauturan, isa sa mga butang nga pagabasihan sang aton Diyos sa pagpain niya sa tawo nga matarong kag malain, amo ini mga kauturan, ang aton nga hambal to sang Bible, mga binuhatan. Samtang nagakabuhi pa kita or nagaistar pa kita, nagaginhawa pa kita sa sining kalibutan. Ang aton binuhatan or hinimuan. Isa na sa pagabasihan sang aton Ginoo. Ang aton pagkabuhi kag ang aton pag-alagad sa iya. Kag isa diri mga kauturan sa mga ginsiparar or ginpain sang aton Ginoo amo ini ang kanding sa Mateo chapter 25. Kag ini mga kauturan na refer ini sa mga tawo nga nagahimo sang kalainan. Sa mga tawo nga nagahimo sang malaot. Sa mga tawo nga anak ni Satanas. Sa mga tawo nga sakop ni Satanas. Sa mga tawo, mga kauturan, nga sakop sang kadulom. Amo na, mga kauturan, kay tigay mo sila sang kalainan. Kaghambal pag hindi mga kauturan, sa pagsiparar o kung pagpain sang aton Ginoo, hambal diri mga kauturan, kag ang mga kanding, nga amo ang mga malaot,
ibutang ko sa akon wala. Amo gid di makuturan, ipaingid sang Dios. Isiparar gid sang Dios ang manugbuhat sang malaot. Kag ini ginakilala ini nga isa sa mga kanding. Kag ang aton kaaway nga si Satanas, mga inigugma, siling di sampulong sang aton Ginoo. Kag ang mga bugang, amo ang mga tawo nga sakop ni Satanas. Si Satanas, amo ang kaaway nga nagasabog sang mga bugang. Nagasabwag siya, nagasabog siya sang kalautan. Kag amo ini ang aton kaaway, mga kauturan. Sining kalibutan, ginagasabwag siya sang kalautan. Agod nga ang tawo mangin malaot. Agod nga ang tawo mangin di Diyos nun. Agod nga ang tawo, mga kauturan, wala relasyon sa Diyos. Iya ni kaymuan ang pagsabwag sang kalautan, mga kauturan, kag subong sa aton nga henerasyon in the last days, pirti na gid mga inigugma ang pagbuad sang kalautan nga nangin tunaan nga kung sa diin nga madamo nga mga kaanakan or mga tawo, mga kauturan nga nagahimo sang mga malaot sa itululok sang aton Ginoo. Kag isa diri, mga kauturan, sa ginpahamtang pagid nga amo ini ang mga ginahimo sang mga tawo, mga kauturan, nga ginpain sang Dios sa mga nawala. Nga amo ning mga kanding nga naghimo sang malaot. Hambal di sang Bible, hindi kita dapat magsunod kay Cain. Kaya nga ang mga kauturan, hambal di sang Bible, sakop siya ni Satanas. Delikado, mga kauturan, nga kung ang isa katawo, manginsakop siya sang kaaway. Kay ina, mga kauturan, makahaladlukid ang magakalatabo. Hambal sa Bible, gani ginpatay niya ang iya utod. Pero nga agin patay gid niya ang iya utod daw. Kay ang mga binuhatan sang iya utod matarong. Binuhatan, no? Kag ang iya malaot. Amo na, mga kuturan, nga maid-id gid ang Dios anti siya painon ang tagsa katawo sa sining kalibutan. Amo ini, mga kauturan, si Cain, isa siya sa mga naghimo, sa mga malaot sa itululok sang aton Diyos. Tungod sang iya mga binuhatan nga malaot, mga kauturan, amo na ang natabo kay Cain. Kaghambal pagidi sang 1 Corinthians chapter 6 verse 9, i-refer ko ini, mga kauturan, sa mga tawo bala nga nagahimo sang malaot. No? Nga kon himuon ini, padayunon ini, mga kauturan, maabot gid ang time nga sa pagpain sang aton Dios, ang tawo hindi gid magbasol sa Dios. Amen? Hindi gid magbasol ang aton Ginoo. Kaya hambal di sang Bible, hindi bala nga ang tawo nga nagahimo sang malaot, hindi masakop sa paghari sang Dios. Amen? Hindi gid masakop ang tawo sa paghari sang Dios kung nagahimo siya sang malain. Gani, hindi ninyo pagdayai ang inyo kaugalingon. Hindi ta pagdayaan ang aton kaugalingon, mga kauturan. Kay hindi gid masakop sa paghari sang Dios. No? Amo ini ang mga ginahimo sa mga kanding, mga kauturan. Amo ini ang ginahimo sa mga tawo nga malaot. Ambaldi sa Bible, mga kauturan, kay hindi gid masakop sa paghari sang Dios ang mga nagahimo sang immoral nga pagpakigrelasyon, no? Ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos,
Ti subong daan mga kauturan, ang mga tao daan kisa, labi nagid, pati ang mga tumulo, nagaka-impluwensyahan, fanatic na, sang mga artista sa sining kalibutan. Ti ina mga kauturan, nagapakita man ina sang pag-idol or adorar sang tao sa iya isig katawo. Ang Bible nagatudlo sa aton ngang aton gid lang yang simbahon amo ang aton Ginoo. Kagambal pagdi mga kauturan, ang mga nagapangin babayi, kag ang mga nagapangin lalaki, ang mga lalaki nga nagabaligya sang ilalawas, ang mga lalaki nga nagaulo asawa sa pareho nila nga lalaki, ang mga kawatan, daluk-daluk, palahubog, ang mga nagahambal sang malain, kontra sa iya isig katawo, kag ang mga tulisan. Kag madamo pa, nga ginahimo ang tao mga kauturan nga malain sa itululok sang aton nga Ginoo. Kag abi niyo mga kauturan nga sa pagpain sang aton Ginoo sa nasiling ko na strikto katama ang aton Dios. Sa aton nga mga tumuluo, may ara man, nga bisan pa, nga nangin tumuluo na siya, mga kauturan. Nagahimo gyapon siya sang malain. Gapati ka mo sina? May tumuluo pa yan, nagahimo gyapon sang malain or kalainan. Tiyan mo na, mga kauturan, nga kung ginakonsider ta ang kaugalingon ta nga karnero, no, ti dapat mga kauturan, nga amuna bala ang hambal ni Apostol Pablo in the book of Romans, nga gintingwaan niya gid, ginimulatan niya gid mga kauturan, nga maset free sa sala. Ti hambal niya, kailo ako, wala na sang makahiluway sa akon, kundi ang aton Diyos. Pero mga kauturan, ma-exert ka gid ya effort. No? Sa pagdaog si sinang sala nga nagagahom kag nagakontrolar sa imo lawas. Hambal di mga kauturan, in the book of Hebrews chapter 10 verse 26, kung himuon ini, padayunon ini, mga kauturan, sang tawo, sang tumulo o mga kauturan, may posibilidad gid nga sa pagpain sang aton Ginoo, base ang kanding, base ang karnero, nangin kanding gulpe. No? Kisa mga kauturan sa pagpangalagad bala, no, sang tawo sa aton Diyos. Sa masaming ilustrasyon mga inigugma, kung sa simbahan may pagkabalaan. Pagwa sa simbahan, ano mga kauturan? Makita na ang di pagkabalaan. No? Sa simbahan, mga kauturan, karnero. Pagwa sa simbahan, kanding-kandingo na. Di dapat, mga kauturan, ang identity mo as Christian, ikip mo na, tipigan mo. Amen? Kag siling di mga kauturan, kay kun nakahibalo na kita sang kamatuoran, sino din nakahibalo sang kamatuoran? Kita tanan. Kag padayon, ang term mga kauturan, padayon, ginasigi, wala ginauntatan, padayon pa, gid, mga kauturan, kita sa pagpakasala na, mga kauturan. Basi bala, wala lang nato na nutaran, wala lang nato na talupangdan, wala lang nato na mamalalungan, mga kauturan, na basi sa ulihi bala, ara na kita, tani, sa kamot sa aton Ginoo, ang tao nanginpadlos pa sa kamot sang aton nga Ginoo. Wala na singhalad nga sarang ihalad, agud mapatawad ang aton mga sala. Amuna sa mga kauturan, ang mga kinaiya, ginahimo sang mga tao nga sa pagpain sang aton Ginoo mga hinigugma, nasapuan gid nga napahamtang sila sa nawala nga bahin. Nga amuni ang mga kanding mga hinigugma.
Kag kung magpadayon ini mga kauturan nga ginahimo sang tawo, ang paghimo sang malaot ari ang mangin resulta. Kahibalo na kita sini mga kauturan. Hindi na kita inusintis sini nga mga butang. Hambaldi, sampulong sang aton Ginoo, pero ang upa, di ba, kung magpagaling ka sa humay mga kauturan, ang upa ginakaon sa tao, di wala, ginabahog na sa baboy mga kauturan. Pero ang upa, amo ini, ang mga nagahimo sang malaot, ang nagahimo sang kalainan, hambal di sa Bible mga kauturan, sunugon niya sa kalayo nga indi gid mapatay. Amo ni ang maabtan, amo ini ang maabutan sang mga tawo nga kung sa diin nga sa pagpain sang aton Ginoo mga kauturan, ara sila sa nawala. Sunugon gid ang tawo. Ang kalag sang tawo magapinitin siya gid sa kalayo nga walay pagkapalong. Amo gid na mga kauturan. Kagambal pagidi sang Bible, ang tawo nga nagapakasala, na-refer man nagyapon sa tawo nga gahimo sang malain, nagapaabot na lang sang makahaladlok nga paghukom. Kaladlukan ni nga paghukom mga kauturan. Kag masingkal nga kalayo nga ginsiparar sang Dios para sa mga nagakontra sa iya. Amugid ni ang madangatan sang mga tawo nga sa pagpain sang aton Dios mga kauturan, abi nila ara sila sa tuo, gali mga kauturan, sang ulihi gali ara sila sa nawala nga bahin. Kag hambal di sang Bible mga kauturan, ako ang anak sang tawo, magapadala sang akon mga anghel agud tipunon, kag pagwaon halin sa mga sakop sang akon paghari ang tanan nga nagahimo sang malain, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban. Dayon ipilak sila sa nagadabadaba nga kalayo, ipilak. Amo ni ang madangatan mga kauturan sang mga kanding. Amo gid niya ang madangatan. Ipilak gid ya sa nagadabadaba nga kalayo. Gadabdab gito yang kalayo sa impierno mga kauturan. Kag didto magahibi sila, kag magabagrot ang ila nga mga ngipon. Magaaguniya gid ang mga tawo mga kauturan nga nagtupa sa sina nga duog. Kagambal di sang pulong sang aton Ginoo, dayon magasiling ako sa mga tawo sa akon wala. Amo ning manugimo sang malaot mga kauturan. Hambal di mga kauturan, halin kamo diri sa akon. Pahalinon sa Diyos. Ining mga mga tawo mga kauturan nga ara sa iya na wala. Tabugon sang Diyos ang ina nga tawo. Kay hambal di sang Bible mga kauturan nga atabugon siya sang aton Ginoo, dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Tabugon san Diyos, ining mga tawo mga kauturan, tabugon san Diyos, ining mga tawo sa iya presensya. Hindi gid masilayan, hindi gid makitaan, sining mga tawo ang himaya kag ang pagkagamhanan sang aton Dios mga kauturan. Kag ari pagid ang mga resulta mga kauturan nga sa pagpain sang aton Ginoo nabilong ang tawo sa wala, or sa kanding mga kauturan nagahimo sang malaot, hambal di mga kauturan, kamo nga ginapakamalaot sang Dios. Ginapakamalaot gid sang Dios ang ina nga mga tawo. Didto kamo sa kalayo nga nagadaba-daba sa wala sing katapusan,
nga ginpreparar para kay Satanas kag sa iya mga anghel. Amo na ang destinasyon, mga kauturan, amo ina ang maabutan sa mga tawo nga sa pagpain sa aton Ginoo sa adlaw sa pagukuma ni gugma, ara sila sa wala. No? Tuman gid ka makahaladlok nga hitabo, mga kauturan, nga matabo sa kabuhi sang isa ka tawo. Kag ma-refer naman kita, mga kauturan, sa mga matarong. Nga amo ini ang sambit di nga may duwa ka pagpain mong. No? Ang Isaya na sa pagpain sang aton Ginoo hambalya dire sa pulong sang aton Ginoo kag sang mga sapat sa mga karnero. No? Kag ang mga karnero, mga kauturan, ginpain ini sang aton Ginoo, kag siling siya, magasiling ako sa mga tawo sa akon tuo. Na-refer naman ini, mga kauturan, sa mga tupa sang aton nga Ginoo or sa mga tawo nga nagakilala kag nagaalagad sa aton Dios. No? Mga kaanakan sang aton Dios. Ang balya di, mga kauturan, ang mga karnero nga amo ang mga matarong ibutang ko sa akon tuo. Amo na gaya, mga kauturan, nga sa pagpain sa aton Ginoo, no? May anon gidya, id katama, mga kauturan. Amo ni siya, na-refer naman ini, mga kauturan, sa mga sa tinggas. No? Hindi ni upa. No? Amo ni ang mga tawo nga nagtingwa sila, mga kauturan, nga sang nagakabuhi pa sila sa sining kalibutan, no? Nagapangalagad sila sa aton Dios, mga inigugma, ginimulatan gid nila nga maghimo sang husto sa itululok sang aton Dios. Hambal di sang Luke chapter 1 verse 75. Muni, mga kauturan, ang mga ginpain sang aton Ginoo sa natuo nga bahin, nga amo ini ang iya mga karnero. Kay nga ang ila ginhimo, amo ni, mga kauturan, nga nabilong sila sa pagkakarnero. Nabilong sila sa matarong, kaya ang ila ginhimo, are. Hambal sa Bible, kag mangin balaan, kag matarong kita, sa iya atubangan, sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi. Amo ni, mga kauturan, isa sa mga makasigurado ka, may kasiguruhan, mga kauturan, paninguaan mo, mapaninguaan naton, nga samtang nagapuyo pa kita sa sining kalibutan, nga may assurance ka, no? Nga mangin isa ka, no? Nga mabilong sa matudtod nga mga karnero, mga kaanakan sang aton Dios, mga inigugma, kun ang isa ka tawo or tumuluo, ginahimulatan niya nga mangin balaan kag mangin matarong sa atubangan sang iya manunuga sa adlaw-adlaw niya nga pagkabuhi. Kag ari pagid, mga kauturan, hambal pagid diri sang pulong sang aton Ginoo, pero karon itugyan ninyo ang inyo kaugalingon bilang mga ulipon. Magpaulipon kita sa aton Diyos sa matarong nga pagkabuhi. Kagang resulta sini, mangin Diyos nun kamo. Amo ni ang ginapanikasugan, ginapaninguan sang mga tawo nga gusto mabilong sa mga karnero sang aton Diyos, mga kauturan. Kay ini nga butang, mga kauturan, antes ka magkabuhi nga Diyos nun, hambal sa Book of Timothy, pagahingabuton ka. Magaagi kagid sa paghingabot. Kag ang una nga maghingabot sa tawo, mga kauturan, ang iya mismo unod. Ang iya tawhanon niya kinugali. Pero hambal sang Matthew, mga kauturan,
Kung ang tawo may handom nga maghimo sang kabubuton sang Dios, buligan siya sang Dios. Giyahan siya sang aton Ginoo ang inang handom niya nga maghimo sang maayo mga kauturan nga ikabuhi ya makita sa iyang matarong nga pagkabuhi kay gusto ya nga mangin Dios nun pareha sang Dios nga ginaalagad ya ginakilala ya nga amo sa Ginoong Hesus mga kauturan buligan gid siya sang aton Ginoo kag amo ini ang mabilong sila sa natuo nga bahin mga kauturan nga amo ining mga karnero. Kag ang mga tao pagid nga nakaintsindi sang kamatuoran. Kita nakaintsindi nga sang kamatuoran. Hindi nalipod sa aton ang kamatuoran mga kauturan. Amo na nga aton na inatipigan. Kag siling sa pulong sang Ginoo, kag nagatudlo sa mga tao nga magkabuhi sang matarong, magasilak sila pareho sa mga bituon sa langit sa wala sing katapusan. Amo ni mga kauturan nga kung magkabuhi lang kita sang matarong mga kauturan sa adlaw, sang pag-atubang, sang tawo sa aton Diyos mga kauturan, wala siya kahadlukan. Hindi siya magkahangawa. Hindi siya makasiling sa iya kaugalingon, Lord, ano ning kahimtangan ko do 50-50 how? Delikado na mga kauturan. Kaya nga, kita gid lang ang nakabalo, kag ang Diyos, mga hinigugma, kag kung ipahayag sang Diyos mga kauturan, ang aton spiritual na kahimtangan. Will you say amen? Ti amo na mga kauturan, nga ining mga pagpain sang aton Diyos mga kauturan, nangin nakapasar, nangin kwalipikado, ining mga karnero mga kauturan, tungod nga ang ila kabuhi, mga hinigugma, nakahatag kalamutan sa aton Diyos, sang nagakabuhi pa sila. Kag madamo da nga mga tao ang nasambit sa Bible, mga kauturan, nga napalipay nila ang aton Ginoo. Ang iban sa inyo, pareho sinis ang una. Pero natinluan na kamo sang inyo mga sala. Amen? Natinluan na kita, hindi natakanding. Mga kauturan, ginlito na kita sa aton Diyos. Isa na kita sa iya nga mga karnero or mga kaanakan. Amen? Pero, ang matuod gid nga kaanakan, ano pa na iya? Strive mo pa na, paningwaan mo pa na, nga mabilong kagid sa matudtuod. Nga karnero sa aton Diyos. Hambal sa Bible, ginpain na kamo sang Diyos nga mangin iya. Nalipay kamo sina mga kauturan? Ginpain kita sa Ginoo. Halin sa kadulom. Pakadto sa kapawa. Hambal sa Bible, nga mangin iya, kagin pakamatarong na kamo tungod kay Kristo, kag tungod sa Espiritu sang aton Diyos. Tiyan mo ni, mga kauturan, nga sa subong, makasiling ang tawo, nga pwede pa, nga makapawala ang tawo sa iya ginahimo. Pero hindi dapat magpawala ang tabo, ilabi na gid ang tumulo sa iya ginahimo. Dapat mangin ano kita mga kauturan, vigilant. Kay hambal di sang pulong sang aton Ginoo, ining mga tawo nga sa pagpain sang aton Ginoo mga kauturan, ara sila sa tuo, ara sila sa mga matudtuod nga karnero sang aton Ginoo, ari ang resulta mga kauturan. Hambal sang pulong sang aton Ginoo, amoy ni ang maayo nga binhi, ang mga tawo nga matarong, amoy ni ang mga tawo nga nagapasakop sa paghari sang aton nga Dios. Masakop gid ang ina nga tawo. Ang mga matarong magasilak pareho sang adlaw sa paghari sang ila amay. Katahuma kauturan, iilustrar ang ina nga butang nga baton sang tawo halin sa aton Dios. Kamu nga nagapamati dapat insindihon gid ninyo ining inyo nga nabatian. And last, siling sa pulong sang aton Ginoo, kag bilang hari magasiling ako sa mga tawo sa akon tuo.
kamo nga ginpakamaayo sang Dios nga akon amay, pakamaayuhon gid sang Dios. Hatagan gid sang pagpakamaayo sang aton Ginoo ining mga tawo nga ara sa iya tuo. Kagambal sang Bible, batunan ninyo ang inyo bahin. May bahin ang tawo. May manggad ang tawo. Nga pagabatunon halin sa iya Dios nga manunuga. Nga hambal sang Bible nga ginpreparar para sa inyo halin pa sang pagtuga sang kalibutan. Amo ni mga kauturan, ang aton nga mensahe nagasiling ang pagpain. Duwa ka klase ang pagpain. Kita ang nakahibalo kag nakasayod gid sang mga ginahimo naton. Kung gusto naton nga masapuan nga sa ulihi nga mga inadlaw nga sa paghukom sang aton Ginoo nga magaatubang kita sa iya. Kung gusto naton mga kauturan nga mabilong kita in the right side, nga amo ini ang mga karnero, amo to ang aton nga himuon. Pero kung ang tao mga kauturan, hindi siya magseryoso sa iya kaluwasan, pawalaan niya ang kaluwasan, ang kamatuuran, nga iya nga nabaton mga kauturan, sa ulihi, magapanabat gid ang tao. Gani kabay pa, nga ining mensahe mga kauturan, madamo na nga beses nga nabatian na naton ini, pero kabay pa nga ini makabuli gihapon sa aton. Nga kung sa diin mga kauturan, nga dublihon pagid naton ang pagpanikasog naton sang aton nga kaluwasan. No? Samtang nagahulat kita sa malapit nga pagbalik sang aton Dios nga amo si Lord Jesus Christ.